الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان واختار من جنس هذا الإنسان صفوة هذه الأكوان سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Habib berkata, segala puji bagi Allah yang sudah menciptakan manusia dan mengajarkan penjelasan kepada manusia, dan Allah sudah memilih dari makhluknya ini sebagai pengindah alam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ميز الله تعالى عنصر هذا الإنسان بميزات ليست في بقية الموجودات. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang sangat berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. من أعظم هذه الميزات العقل. Di antara keistimewaan yang Allah berikan pada manusia yaitu adalah akal. الذي يدرك بواسطته الأشياء. Yang dengan akal tersebut manusia bisa memahami segala macam perkara. ويميز به بين الحق والباطل بل بين الحق والأحق. Bahkan dengan akal tersebut manusia boleh membedakan mana hak dan mana yang batil, bahkan boleh membedakan mana hak dan mana yang lebih berhak. وأعظم الحق الذي يتوصل به هذا العقل إلى معرفته هو أن يقر مذعنا أن لهذا الوجود موجد وهو الله سبحانه وتعالى. Fungsi akal yang terpenting adalah untuk menemukan bahwa dengan akal tersebut kita akan tahu bahwa alam ini ada yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يدرك بعد ذلك أن هذا الموجد قد أرسل له رسولا وجعل الرابطة بينه وبين الرسول الرسالة. Kemudian setelah kita memahami ma'rifat pada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan akal kita memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam ini mengutus utusan yang akan mengikat hubungan kita dengan Allah. والرسالة هي المنهجية التي شرعها الله تعالى والطريقة التي يحب من هذه الخليقة أن يمتثلوها ويسيروا عليها. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya membawa risalah, dan risalah merupakan jalan pun yang mesti kita tempuh, yang harus ditempuh oleh semua makhluk untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وهو نور مبين يقذفه الله تعالى في قلوب من يشاء من الخلق فينتهجون منهجية الحق فيعيشون في هذه الدنيا بسلام ويفارقونها بسلام. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia yang sehingga dia menempuh jalan dengan jalan tersebut dan sampai kepada cahaya kebenaran dan sampai kepada kebahagiaan. وقد أكمل الله تعالى هذه المنهجية. Allah sudah menyempurnakan jalan yang dijelaskan para Rasul itu. فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sebagaimana Allah berfirman Al-Quran, pada harilah aku sempurnakan untuk kamu semua agama kamu dan aku ridho Islam sebagai agama kamu. وبذلك تستقيم الحياة. Dan dengan inilah, dengan manhaj inilah, maka kehidupan manusia menjadi lurus dan istiqamah. ومن خالف هذه المنهجية فهو ميت على الحقيقة. Barang siapa yang keluar dari manhaj ini, dari thariqah ini, dari jalan yang jaspa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fil haqiqah dia itu sudah dikatakan orang yang sudah meninggal. حيث يقول الله سبحانه وتعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran memberikan perumpamaan bahwa orang yang keluar yang tidak mendapatkan cahaya nubuwah, yang tidak ikut thariqah Nabi, yang seperti yang meninggal. Allah katakan, bukankah mereka dulu semua meninggal, hanya tidak mempunyai thariqah, dan Allah jadikan untuk mereka cahaya untuk ditempuhnya.
karena mereka dulu dalam kegelapan sedang percaya berhala. فإذا دبت الحياة في ذات هذا الإنسان بالإيمان صار يتحرك إلى المعالي وإلى التميز والإحسان. Dan apabila manusia kuat berpegang daripada ajaran tadi, maka dia akan terus menaik derajatnya dan terus akan tampak perbedaan dari makhluk yang lainnya. لأن الله تعالى أمرهم بذلك فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita, hendaklah kamu semua berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. والإحسان هو التميز في حياة هذا الإنسان في دينه ودنياه. Dan manusia itu berbeda dengan yang lainnya dalam agamanya dan juga dalam kehidupan dunianya. حيث ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف فقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah. Sehingga Rasul bersabda, mukmin yang kuat jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. والذي جعل هذا المؤمن قويا هي الميزات التي أعطاها الله تعالى إياها فاستخدمها وصير بذلك ذاته ونفسه إلى القوة في الإيمان والقوة في العقيدة والقوة في العمل الصالح بل والقوة في التواصل مع الآخرين لينتفع بهم وينتفعوا بهم. Dan yang menjadikan manusia berbeda dan menjadi kuat, yaitu iltizam, patuh dengan timbangan tadi, dengan aturan-aturan tadi, sehingga dia menunjukkan kekuatannya dalam keimanannya, kekuatan dalam akidahnya, kekuatan dalam ma'rifatnya, kekuatan dalam amal salihnya, dan juga kekuatan berhubungan dengan sosial dan samanya dengan akhlak-akhlak yang baik. ثم بين الله تعالى المفارقات بين من يعلم ولا يعلم وبين من يشكر ويكفر فقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين لا يعلمون لم يستخدموا هذه الميزات والذين علموا استخدموا هذه الميزات فنالوا هذه المفارقة والكيفية العالية عن غيرهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan-perbedaan antara siapa yang tahu dan yang tidak tahu. Perbedaan antara yang mukmin dan yang tidak mukmin. Dalam Al-Qur'an bahwa apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Nah, yang dimana orang yang tidak tahu adalah orang yang tidak mampu menggunakan mizan tadi atau menggunakan akalnya dengan baik. Dan orang yang tahu adalah orang yang mampu menggunakan akalnya untuk menempuh jalan yang jasa para Rasul tersebut untuk sampai kepada kemuliaan dan ketinggian martabat. وهؤلاء المتميزون في هذا الوجود هم الأقل وليس الأكثر بل الأكثر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. Bahkan yang mempunyai perbedaan dan keistimewaan ini, yaitu dengan meraih keluhuran dan ketinggian derajat, itu kalau dibandingkan dengan orang yang tidak mendapatkannya, jauh lebih sedikit yang mendapatkan kemuliaan dibandingkan dengan mendapatkan yang tidak mendapat kemuliaan. الأقل الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم وقليل من عبادي الشكور. Seperti Allah Al-Quran, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. الشكور الذين أعطوا هذه النعمة التي أودعها الله تعالى فيهم حقها فاستخدموها أحسن استخدام فظهرت لهم الآثار والثمرات من ذلك فشكر الله تعالى سعيهم وكان سعيهم مشكورا. Yang dimulai dari syakur adalah orang yang menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Baik itu nikmat akal, nikmat sehat, ataupun nikmat yang lain-lainnya. Dia gunakan untuk kemuliaan-kemuliaan, sehingga dia menjadi golongan orang-orang yang bersyukur karena dia gunakan nikmat sesuai dengan aturannya. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد في يوم من الأيام فسمع رجلا يدعو الله تعالى ويقول اللهم اجعلني من القليل اجعلني من القليل. Kemudian diceritakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk ke masjid, kemudian ketika masuk ke masjid mendengar seorang yang sedang berdoa dan diisi doa mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku dari yang sedikit. تعجب سيدنا عمر
ما هذه الدعوة؟ ماذا تقول أيها الرجل؟ أنت تقول اللهم اجعلني من القليل؟ أنا ما قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة يدعو بهذا الدعاء. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab terperanjat mendengar orang tersebut berdoa, ya Allah jadikan aku dari yang sedikit. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah berseperti itu. Maka bertanya, ada apa sebenarnya dengan yang qalil ini, wahai fulan? فقال الرجل يا أمير المؤمنين قد قرأت قوله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور فأنا أريد أن أكون من هذا القليل. Nah, kemudian beliau mendatangkan firman Allah, katanya Allah berfirman wa qalilum min syakur, aku ingin orang yang sedikit tadi itu orang-orang yang betul bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. قال سيدنا عمر أنت أفقه من عمر. Kata saya orang, engkau lebih hebat dari Umar. تواضعا منه عليه رضوان الله تعالى. Inilah ketawaduan Sayyidina Umar dalam hatinya. فهذا الصنف القليل في هذا الوجود هو الصنف الذي أراد الله تعالى أن يظهره في كل زمن. Dan inilah yang golongan yang sinilah adalah golongan yang Allah pilih dalam setiap zaman. أفضل هذه الأزمان التي ظهر فيها أهل التميز هي القرون الثلاثة الأولى التي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Kemudian yang dimaksud dengan yang sedikit ini adalah yang pertama tampak yaitu kurunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Rasul bersabda bahwa sebaik-baiknya zamanlah zaman aku. Kemudian setelah aku dan zaman Rasul adalah zaman yang tersedikit. ثم في كل زمن من هذا الصنف أعداد يسبقون غيرهم حيث يقول صلى الله عليه وسلم لكل قرن من أمتي سابقون أو في كل قرن من أمتي سابقون أي متميزون عن غيرهم. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa setiap zaman ada orang-orang yang Allah istimewakan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, untuk setiap kurun, setiap zaman ada orang yang terdahulu. Yang dimaksud terdahulu ada orang-orang yang mempunyai keistimewaan dalam menempuh jalan menuju Allah. حيث يقول الله وآخرين لما يلحقوا بهم سيأتون في الزمن الأخيرة أقوام يلحقون بالأوائل. Kemudian kata beliau mengatakan nanti di akhir zaman ada orang-orang yang mengikuti kepada orang-orang terdahulunya. كان واحد من التابعين يقوم من آخر الليل اسمه أبو مسلم الخولاني يقوم من الليل فإذا شعر بالتعب أخذ العصا وضرب رجله. Kemudian kata beliau, dulu ada seorang ulama sufi ahli ibadah nama Abu Muslim Al-Khawlani. Diceritakan beliau kalau bangun di malam hari, kalau merasakan penat untuk qiyamul lail, beliau ambil tongkat dan pukul kakinya untuk supaya bangun lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. وكان يقول قومي أنت أحق بالضرب من الدابة. Kemudian kata beliau, saya memukul kakinya, bangun kamu wahai nafsu, kamu lebih hina dari binatang. كان يخاطب نفسه ويقول أيستأجر الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نصيب لنا من ذلك ووالله لا ننافسنهم حتى يعلم الصحابة أنهم خلفوا بعدهم رجال. Kemudian beliau dengan memukul kakinya, bangun kamu. Apa kamu akan merasa tertinggal oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat Rasul memiliki keistimewaan. Mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu harus kuat beribadah supaya para sahabat tahu bahwa setelahnya ada orang-orang yang hebat yang mampu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز الصحابة على المسابقة وعلى التميز. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menjaga sahabat untuk mempunyai keistimewaan dan untuk terus menjaga kehormatannya. في يوم من الأيام عند صلاة الصبح كان يقول للصحابة من منكم في هذا اليوم أطعم مسكين. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu hari di pagi hari beliau berkata pada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang memberi makan? فقال سيدنا أبو بكر أنا. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. قال من منكم في هذا اليوم أصبح صائما. Kemudian bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? قال سيدنا أبو بكر أنا.
Kemudian Abu Bakar juga menjawab, saya ya Rasulullah. قال من منكم في هذا اليوم صلى على جنازة؟ Dan bertanya lagi, siapa di antara kalian yang pada hari ini sholat jenazah? قال سيدنا أبو بكر أنا. Kemudian Abu Bakar menjawab juga, saya. وكلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أنواع التحفيز والتحريك قال سيدنا أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الأعمال في أحد إلا أدخله الله الجنة، أي تنافسوا بمثل هذه الأعمال. Kemudian setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya siapa, semua Abu Bakar yang menjawab saya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang memiliki perkara-perkara ini berbeda dengan yang lainnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga. قال سيدنا عمر رضي الله عنه ما تسابقت مع أبي بكر إلا وسبقني. Kemudian beliau mengatakan, Umar mengatakan, tidaklah aku berlomba-lomba dengan Abu Bakar, kecuali Abu Bakar mendahului aku. حتى جاء في يوم من الأيام سيدنا أبو بكر بماله. Diceritakan pada satu waktu Abu Bakar Siddiq datang membawa hartanya. فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء. Kemudian diletakkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempersediakan diletakkan untuk dimanapun Rasul berkehendak. وجاء سيدنا عمر كذلك بماله. Kemudian Sayyidina Umar juga datang membawa hartanya. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما جئت به يا أبا بكر وماذا تركت لأهلك، وما جئت به يا عمر وماذا تركت لأهلك. فقال سيدنا أبو بكر جئتك بمالي كله وتركت لأهلي الله ورسوله. قال سيدنا عمر جئتك بشطر مالي، نصف مالي، وتركت النصف الآخر لأهلي. قال صلى الله عليه وسلم بينكما كما بين كلمتكما، أنتما أنت تقول الكامل وهذا النصف، أنت يا أبا بكر أفضل من عمر لأنك جئت بمالك كله لله ولرسوله. Nah kemudian ditanyalah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Bakar, bagaimana dengan harta kamu yang kamu bawa ini? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, saya bawa harta saya semua ke depan engkau ya Rasulullah, dan saya tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk keluarga saya. Aku serahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, saya bawa setengah dari harta saya, dan setengah saya siapkan untuk keluarga saya. Nah itulah ya Rasulullah. Rasul mengatakan, antara engkau Abu Bakar Siddiq dan Umar itu seperti dua kaum perkataan. Artinya bahwa Sayyidina Umar itu setengah dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq lebih unggul, lebih utama daripada Umar bin Khattab. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga dan menggerakkan sahabat untuk hidup terus berlomba-lomba dalam kebaikan. في ليلة من الليالي كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. Diceritakan bahwa satu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di malam hari dan didampingi oleh Abu Bakar dan Umar. حتى قربوا من المسجد. قربوا من المسجد النبوي. Nah, sampai ke masjid. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقرأ القرآن، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى استجاب له. Kemudian dalamnya mendengar seorang laki-laki yang berdoa membaca Quran. Rasulullah SAW berkata bahwa Allah mengijabahnya. فقال سيدنا عمر في نفسه الليلة سأسبق أبا بكر. Kemudian Abu Bakar Sayyidina Umar mengatakan, pada malam ini saya akan menyaingi Abu Bakar. سأذهب إلى هذا الرجل وأخبره ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم له. فذهب إليه بعد صلاة الغداء بعد صلاة الصبح يخبره بهذه البشارة. Kemudian Rasulullah SAW dengan sahabat laki tersebut dan mengkabarkan kabar ini pada Rasulullah SAW. فلما جاء إليه وأخبره قال قد أخبرني أبو بكر. قال سبحان الله ما سبقت أبا بكر إلا وسبقني. متى جاء إليك؟ قال قبل صلاة الصبح. كان سيدنا أبو بكر يحب التميز والمنافسة في الخير. Jadi Abu Bakar Siddiq ini, Sayyidina Umar ingin memberikan kabar gembira pada seorang laki-laki yang Rasul katakan bahwa doanya diijabah. Kemudian kata Abu Bakar Umar bin Khattab, saya nanti besok akan mengkabarkan orang tersebut. Ternyata sebelum saya mengkabarkan, Abu Bakar lebih terdahulu mengkabarkan laki tersebut. Kata orang tersebut, Abu Bakar sudah terdahulu mengkabarkan kebaikan kepada aku. Maka inilah kata Umar,
subhanallah, dan tidak ada satu kebaikan kecuali Abu Bakar selalu mendahului aku. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على روح هذه التنافس والتميز ليكون ذلك دافعا لهم ورافعا لهم في القرب من الله سبحانه وتعالى، فيكون كل فرد منهم له خدمة وله ميزة في هذا الوجود ينتفع بها الآخرون. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu terus untuk membina, mentarbiah para sahabatnya agar mereka terus semangat dan kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka betul khidmah setiap hari, khidmah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وليس هذا في وقت السلم فقط بل حتى في أوقات الحرب والقتال. Bahkan itu tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabat bukan hanya pada waktu-waktu yang tenang, bahkan dalam waktu peperangan pun Rasulullah tetap mentarbiyah para sahabatnya. في غزوة من الغزوات جاء شابان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما قد بلغ والآخر لم يبلغ، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للبالغ في الدخول للقتال ومنع الآخر. Bahkan pada satu waktu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan peperangan datang dua orang pemuda, yang satu sudah balik dan yang satu belum balik. Nah kemudian Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan orang yang sudah balik untuk ikut berperang. فبكى ذلك الشاب وقال يا رسول الله لما منعتني ولو صارعت هذا لصرعته وإن كان هو أكبر مني لكن أنا أستطيع أن أصرعه يا رسول الله. فقال تصارع، فقام يتصارعان فغلب الصغير الكبير، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوة هذا الشاب المتميز فأذن لهما في القتال معه عليه الصلاة والسلام. Kemudian kata orang yang ini yang dicegah oleh Rasulullah untuk berperang, beliau menangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau mencegah aku untuk berperang? Kemudian padahal aku ini lebih kuat dari dia. Seandainya aku bertanding dengan dia, saya mampu mengalahkan dia. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk musara'ah, berlomba-lomba. Yang akhirnya terjadi musara'ah dan yang lebih tua itu dikalahkan sama yang lebih muda. Yang akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga dengan perlombaan ini dan akhirnya beliau memasukkan yang masih yang belum balik dimasukkan juga untuk ikut berperang. Di غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق كما تسمى في السيرة النبوية، بعض المشركين الأقوياء اخترق الخندق في زاوية ضيقة من الخندق، قفز بخيله حتى دخل إلى معسكر المسلمين. Diceritakan bahwa ketika perang Khandaq, yaitu ada orang musyrik yang kuat, yang punya kekuatan, dia dengan kudanya melompat dan melompati Khandaq tersebut. وهذا الرجل لم يقابل ويبارز أحدا من الناس إلا وجندله وقتله. Dan orang musyrik itu orang yang sangat kuat, sehingga tidak ada satupun yang berani menghadapi dia kecuali akan dibunuhnya. لما وصل إلى معسكر المسلمين وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فقال يا محمد من يبارزني منكم. Kemudian setelah dia mampu melompati Khandaq parit tersebut, dia berdiri di hadapan orang muslim semua, bahkan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan, dia Muhammad, siapa di antara kalian yang mampu menghadapi aku? قام سيدنا علي مباشرة. Maka langsung Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdiri. فقال يا رسول الله إذن لي في أن أبارزه. Kemudian Sayyidina mengatakan, ya Rasul, izinkan aku untuk melawan dia. فقال النبي للصحابة من لعمر، اسمه عمرو بن ود العامري، من لعمر؟ فقام سيدنا علي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، لأن روح المنافسة والتميز عند سيدنا علي كون النبي صلى الله عليه وسلم رباه بيده الشريفة. Kemudian Rasulullah, siapa lagi? Setiap sama Rasul bertanya, siapa lagi? Soal Ali yang berdiri. Makanya Ali yang semangat dan beriman yang lainnya. سيدنا علي كان في هذه الساعة في بداية 20 من عمره، وهذا الرجل قد جاوز 70 ورجل عنده دربة بالحرب والقتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي يا علي إنه عمر. فقال سيدنا علي وأنا علي يا رسول الله. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada masa itu usia beliau
sekitar 20 tahun lebih sedikit lah. Sedangkan orang tersebut orang yang sangat berpengalaman dalam berperang, berpengalaman dalam berkelahi, dan orang tersebut sudah lewat usianya hampir 70 tahun lebih. Sedangkan ini Ali bin Abi Thalib masih kecil yang belum punya pengalaman dalam berperang. Nah, sehingga Rasulullah bertanya, "Ya Ali, ini yang akan menghadapi kamu Amr." Kata Ali, "Ya, yang karena ini Ali bin Abi Thalib yang akan menghadapinya." Bangga dengan Ali. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت له يا علي تعال. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسه عمامته وأعطاه سيفه وقال أنت له. فخرج سيدنا علي بهذه الروح الإيمانية القوية المتصلة لله رب البرية، فقابل هذا عمر فرآه شابا صغيرا فقال من أنت يا فلان؟ من أنت يا فلان؟ من أنت يا هذا؟ فقال أنا علي بن أبي طالب. فقال إنه كان بيني وبين أبيك صحبة فلا أريد أن أقتلك، ارجع أنت لازلت صغير. قال ولكني أريد أن أقتلك. هكذا يقول سيدنا علي. فعقر الرجل خيله ودخل في مبارزة مع سيدنا علي لمدة طويلة. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu beliau beraninya untuk menghadapi orang musyrik yang kuat dan gagah perkasa itu, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Dan sebelum Ali menghadapi orang tersebut, Rasulullah memanggilnya. Dan Rasul memakaikan imamahnya dan memberikan pedangnya untuk menghadapi orang musyrik tersebut. Yang akhirnya Sayyidina Ali maju menghadapi orang musyrik yang tangguh tersebut, yang sudah sangat berpengalaman. Dan orang itu mengatakan, siapa kamu yang masih kecil? Ini saya, Ali bin Abi Thalib. Kemudian, Anda anak Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang teman saya. Saya tidak akan membunuh kamu. Kenapa? Karena bapak kamu dengan saya ada pertemanan. Saya tidak membunuh kamu. Sayyidina Ali menjawab, iya, kamu tidak membunuh saya, tapi saya akan bunuh kamu. Lawan saya. Sayyidina Ali mengatakan begitu. Yang akhirnya Amr tersebut langsung kudanya dipenggal, disembelih, dibunuh, hanya bahwa dia itu siap untuk mati. Hanya terjadi perkelahian antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr dalam waktu yang sangat panjang. حتى اعتلى بينهم الغبار ساعات طويلة فسمع الصحابة تكبير سيدنا علي فقد قطع الرجل نصفين رضي الله عنه وارضاه. هذه الروح التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. Nah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam waktu yang tersebut terlihat kuatnya Sayyidina Ali sampai para sahabat bertakbir semua, dan Ali bin Abi Thalib mampu membunuh orang musyrik tersebut. Dan inilah satu contoh ruh yang dimiliki Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dianugerahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan keimanan, keberanian yang ittisal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak takut dengan seorang walaupun orang yang sangat kuat. معاشر المسلمين في هذا الزمن نحن نحتاج ونفتقد هذه الروح الإيمانية، روح التميز والمسابقة في الفضائل، بل على العكس رأينا كثيرا من المسلمين عندهم تنافس في الرذائل وليس في الفضائل. هبطت غاياتهم وهبطت مراداتهم وهبطت هواياتهم، فنحتاج إلى أن نعيد هذه الروح إلينا وإلى أبنائنا وإلى كل من اتصل بنا. Hadirin rahimakumullah, jamaah semuanya, kita ini zaman sekarang ini memerlukan seorang mukmin yang punya ruh iman yang sangat kuat, yang punya semangat yang tinggi, yang punya jiwa untuk tampil berbeda dari yang lainnya, sehingga semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan terjadi antara mukmin dengan mukmin, berlomba-lomba dalam keutamaan dan kebaikan-kebaikan, sehingga muslim terus mengalami kemajuan. Jangan sebaliknya, sekarang ini banyak orang-orang mukmin mereka berlomba-lomba dalam perbuatan yang tidak baik, dalam kehinaan, sehingga bendera kebesaran Islam semakin hari semakin rumbang, semakin runtuh. Orang Islam semakin turun. Kenapa? Karena umat Islam sekarang bukan berlomba dalam kemuliaan, tapi berlomba dalam perbuatan yang hina, perbuatan yang rendah, sehingga Islam semakin hari semakin menurun. Maka kita harus nampakkan ruh iman kita untuk maju, semangat berbuat baik, berbuat keutamaan-keutamaan. المجتمع الذي نعيش فيه معاشر المسلمين عبارة عن عدد من الوظائف والأعمال، كل إنسان له وظيفة من هذه الوظائف، ونحن نشارك هذا المجتمع هذه الوظائف. كل واحد منا لا شك أن له وظيفة وعنده بيت وعنده أسرة موجودة وله عمل. ينبغي أن تكون هذه الروح فينا متحركة
حيث إذا رجعنا إلى بيوتنا تميز هذا البيت عن بقية البيوت، وإذا رجعنا إلى أعمالنا تميزنا في أعمالنا عن الآخرين، فصرنا في مستوى عال يليق بنا كمؤمنين متابعين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المتميز بين الأنبياء والمتميز بين الرسل، وهو أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. فحق لنا معاشر هذه الأمة أن نكون بهذه المكانة والمكانة. Beliau mengatakan bahwa kita ini, saya yakin ini jamaah pun semua berbeda-beda. Berbeda-beda pekerjaannya, berbeda-beda amalnya, semua berbeda-beda. Tapi tetap kita mesti harus ada punya ruh yang tampil berbeda. Artinya dalam kerja lebih baik. Jangan sampai kita perjalanan kita sama dengan yang lainnya. Mesti kita perjalanan lebih baik, lebih sempurna, lebih mulia. Dan juga kita menjaga keluarga kita yang lebih baik lagi. Harus tampil beda. Keluarga kita harus berbeda dengan yang lainnya. Sehingga muslim dan mukmin betul-betul tampil berbeda dalam akhlaknya, dalam kerjanya, sehingga sempurna dan semua perbuatannya. Lihatlah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tampil beda dari nabi-nabi yang lainnya dengan tambah sempurna. Nah, mesti kita umatnya meraih perbedaan tersebut dengan ketinggian dan kemuliaan kita dalam amal kita yang sempurna dan baik. Allah يوجد فينا وفيكم هذه الهمم والميزات حتى نستحق معنا في هذا المبارك لنا ولكم، ولا يحلنا خير ما عنده وشر ما عندنا، فضلا واحسانا وجودا وامتنانا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله. Ya, beliau berdoa untuk kita kebaikan kita, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang baik semua, sehingga kita menjadi orang yang paling taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjalan dalam manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.